बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ मुख्तसर से और आसान से जुमले। तो आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ो, अवांसा। अवांसा, आगे बढ़ो, पीछे हटो। रेट्रोसेदे, रेट्रोसेदे, पीछे हटो। दाएं देखो, मीरा एला दरेचा, मीरा आला दरेचा, दाएं देखो। बाएं देखो, मीरा आला इस्क्वेरदा, मीरा एला इस्क्वेरदा, बाएं देखो। नीचे देखो, मीरा अवाहो, मीरा अवाहो, नीचे देखो। किताब खोलो, आवरे एल लिब्रो, आवरे एल लिब्रो, किताब खोलो। आगे बढ़ो, अवांसा, पीछे हटो। रेट्रोसेदे, दाएं देखो, मीरा एला दरेचा, बाएं देखो, मीरा एला इस्क्वेरदा, नीचे देखो, मीरा अवाहो। किताब खोलो, आब्रे एल लिब्रो, आब्रे एल लिब्रो, किताब खोलो। यानी पढ़ाई की तैयारी करो, पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हारे इम्तहान नज़दीक हैं। किताब बंद करो, सिएरा एल लिब्रो, सिएरा एल लिब्रो, किताब को बंद करो। सबक याद करो, मेमोरिज़ा ला लेसियोन, मेमोरिज़ा ला लेसियोन, सबक याद करो। सफ़ा उल्टाओ, पासा ला पाखीना, पासा ला पाखीना, सफ़ा उल्टाओ। सवाल पूछो, हस una pregunta, हस una pregunta, सवाल पूछो। जवाब दो, responde, responde, जवाब दो। ऊंचा बोलो, habla fuerte, habla fuerte, ऊंचा बोलो। फिर रिपीट करते हैं। किताब बंद करो, सिएरा एल लिब्रो, सबक याद करो, मेमोरिज़ा ला लेसियोन, सफ़ा उल्टाओ, पासा ला पाहीना, सवाल पूछो, हस una pregunta, जवाब दो, रेस्पोंदे, ऊंचा बोलो, habla fuerte, habla fuerte, ऊंचा बोलो। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बराए मेहरबानी प्लीज़ ऊंचा बोलें, habla fuerte। इंग्लिश में कहेंगे स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलो। गौर से सुनो, escucha con atención, escucha con atención, गौर से सुनो। escucha, सुनना, con atención, गौर से, तवज्जो से, पूरी आहंगी से। हाथ उठाओ, levanta la mano, levanta la mano, हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो, baja la mano, baja la mano, हाथ नीचे करो। आहिस्ता चलो, camina despacio, camina despacio, आहिस्ता चलो। detente, रुक जाओ, detente, रुक जाओ। espera, इंतज़ार करो, espera, इंतज़ार करो। गौर से सुनो, escucha con atención। हाथ उठाओ, levanta la mano, हाथ नीचे करो, baja la mano, आहिस्ता चलो, camina despacio, रुक जाओ, detente, इंतज़ार करो, espera, espera, इंतज़ार करो, वेट करो। इंग्लिश में हम कहते हैं वेट करना, टू वेट। जल्दी उठो, levantate, levantate, जल्दी उठो, जल्दी करो, date prisa, date prisa, जल्दी करो। बैठ जाओ, siéntate, siéntate, बैठ जाओ। ये ले लो, toma, toma, ये ले लो, ये दे दो, dame eso, dame eso, ये दो। चुप रहो, cállate, cállate, चुप रहो, खामोश रहो। जल्दी उठो, levantate, जल्दी करो, date prisa। बैठ जाओ, siéntate, ये लो, toma, ये दो, dame eso। चुप रहो, cállate, cállate, चुप रहो। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, चुप रहो, cállate। entra, अंदर आओ, entra, अंदर आओ। date prisa, जल्दी करो, date prisa, जल्दी करो। साल, बाहर जाओ,
Sal باہر جاؤ. Detente رک جاؤ. Detente رک جاؤ. Descansa آرام کرو. Descansa آرام کرو. Rest کرو. میرے ساتھ آؤ. Ven conmigo. Ven conmigo میرے ساتھ آؤ. میرے ساتھ چلو. Entra اندر آؤ. اندر داخل ہو جاؤ. Date prisa جلدی کرو. Date prisa جلدی کرو. Sal باہر جاؤ. Sal باہر جاؤ. Detente رک جاؤ. Detente رک جاؤ. To stop انگلش میں کہتے ہیں to stop. Descansa آرام کرو. Descansa آرام کرو. To rest to take rest. Ven conmigo میرے ساتھ آؤ. Ven conmigo میرے ساتھ آؤ. Come with me انگلش میں کہیں گے come with me میرے ساتھ آؤ. سوار ہو جاؤ. Subete subete سوار ہو جاؤ. Bajate اتر جاؤ. Bajate اتر جاؤ. مجھے بتاؤ. Dime dime مجھے بتاؤ. بتی بجھاؤ. Apaga la luz. Apaga la luz بتی بجھاؤ. شمع جلاؤ. Enciende la vela. Enciende la vela شمع جلاؤ. جلدی آؤ. Ven rápido. Ven rápido جلدی آ جاؤ. جلدی آؤ. Come soon انگلش میں ہے come soon. سوار ہو جاؤ. Subete اتر جاؤ. Bajate مجھے بتاؤ. Dime بتی بجھاؤ. Apaga la luz شمع جلاؤ. Enciende la vela جلدی آؤ. Ven rápido. Ven rápido جلدی آؤ. Come soon. Come very soon بہت جلد آ جاؤ. بہت جلدی پہنچ جاؤ. Come soon. Ven rápido. Ven rápido جلدی آ جاؤ. کتاب لاؤ. Trae el libro. Trae el libro کتاب لاؤ. راستہ دکھاؤ. Muéstrame el camino. Muéstrame el camino مجھے راستہ دکھاؤ. Muéstrame مجھے دکھاؤ. El camino راستہ. یہ لکھو. Escribe esto. Escribe esto یہ لکھو. Escribe ہوتا ہے لکھنا. Esto یہ اسے. لائن میں رہو. Ponte en la fila. Ponte en la fila لائن میں رہو. اپنی باری کا انتظار کرو. Espera tu turno. Espera tu turno اپنی باری کا انتظار کرو. اپنی باری کا ویٹ کرو. آہستہ آہستہ آگے بڑھو. Avanza despacio. Avanza despacio آہستہ آہستہ آگے بڑھو. Slowly slowly آگے بڑھو. آرام سے آہستہ آہستہ. کتاب لاؤ. Trae el libro. راستہ دکھاؤ. Muéstrame el camino. یہ لکھو. Escribe esto. لائن میں رہو. Ponte en la fila. اپنی باری کا انتظار کرو. Espera tu turno. آہستہ آہستہ آگے بڑھو. Avanza despacio. Avanza despacio آہستہ آہستہ آگے بڑھو. یہ سبزی کھاؤ. Come esta verdura. Come esta verdura یہ سبزی کھاؤ. یہ مچھلی کھاؤ. Come esta pescado. Come este pescado یہ مچھلی کھاؤ. یہ میں نے تیار کی ہے. Esto lo he preparado yo. Esto lo he preparado yo یہ میں نے تیار کی ہے. یہ میں نے prepare کی ہے. I have prepared this انگلش میں ایسے کہیں گے. یہ کیک کھاؤ. Come este pastel. Come este pastel یہ کیک کھاؤ. یہ بہت میٹھا ہے. Esto es muy dulce. Esto es muy dulce یہ بہت میٹھا ہے. یعنی یہ کیک چیک کرو کھاؤ. یہ بہت میٹھا ہے. یہ آپ کے لیے ہے. Esto es para usted. Esto es para usted یہ آپ کے لیے ہے. یہ سبزی کھاؤ. Come esta verdura. یہ مچھلی کھاؤ. Come esta pescado. یہ میں نے تیار کی ہے. Esto lo he preparado yo. یہ کیک کھاؤ.
come este pastel. یہ بہت میٹھا ہے. Esto es muy dulce. یہ آپ کے لیے ہے. Esto es para usted. Esto es para usted. یہ آپ کے لیے ہے. تو دوستو آج کے لیسن کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. Adiós.